Maayong buntag ka natong tanan. Sanglit kay presko pa man kaayo ang pagkatao ni Kristo. Nagpasabot nga dili pa ulahi ang tanan kung wala pa ta ka-greet sa uban. Busa kindly greet the person beside you. Ing napalihog, Brad, sis, maayong Pasko. Lingi ay mo ang tapad, maayong Pasko. O ing na nakahatag na kagregalo. Mga igsuon, kung wala pa gani ka nakadawat or nakahatag, ayaw kabalaka ha, kay taas pagyud kaayo ang panahon sa Pasko. Naapagay higayon, naapagay panahon. Pero kinahanglan bagyod nga mugasto ta og dako aron makahatag ta panahon sa Pasko? Dili siguro oy. Dili kinahanglan tungod kay the best things to give during Christmas season are not material things, but love and forgiveness. Amen? Amen. Ang pinakamaayong butang nga angay ihatag ug angay nga madawat panahon sa Pasko mao gyud ang gugma og pasaylo. Labi na diha sa pamilya o sa ubang mga tao. Mooyon mo ana. Christmas time, my dear friends, is a time for love and reconciliation. Reconciliation with God and reconciliation with other people, especially within your family. Yan ang pagiha, makaingon ta nga merry gyud ang atong Christmas kung naay pasaylo, kung naay gugma. Now, pangutana, is really your Christmas merry? Have you reconciled with God already? Have you reconciled with others already? Have you reconciled with your family already? Wa may tingog. Nagpasabot nga dili gyud merry ang atong Christmas. No? May tamang igsuon atong paningkamutan nga dili pa mahuman ang Pasko, no? maka binaylo ay ta o gugma o pasaylo. Again, that is the best thing that we should give and we should receive during Christmas season. Karong Domingo ha, gisaulog sa tibok simbahan ang Domingo sa santos nga banay o pamilya ni Jesus, Maria o Jose. Ang pamilya nga merry kaayo ang Christmas, dili tungod sa party-party or exchanging of gifts, dili sab tungod kay perpekto ang ilang pamilya. Puno sa baya sila og mga pagsulay. Apan merry ang ilang Christmas tungod kay mga balaan sila. They remain faithful even they are not perfect. But because of their holy family, their family became perfect. Amen? Kinsa nato dinhi karon nga kompleto ang pamilya nga ni Simba. Kanang naa si mama, naa si papa, naa si ate or si kuya. May I see some hands? Di ba wa? Asa man ding uban, giduka pa tungod sa misa de Gallo? Ha? Mga igsuon, unsaon man aron bisan dili perpekto ang pamilya, magpabilin nga balaan ta. Ang atong mga pagbasa karon Domingo ha, very understandable. No? Mahimo ra gyud nga dili ko magwali. Nya balik-baliko lang to natong basa. Ang pagbasa sumala ni Sirach o niya ang giingon ni San Pablo, katulay atong balik-baliko no basa, makat-on na ta. Yun niya, makapuyo na ta og kinabuhi nga balaan, kinabuhi nga malinawon bisag dili perpekto. No? Nindot kaayo ang mga pagbasa. It is a good reminder for all of us. Kay sayod ko, nakitang tanan, samtang gibasa ang mga pagbasa, nagdungo-dungo ta. Kay kitang tanan, igo ni adto. Tinoo dili. Tinoo, Pero allow me to share two things. Una,
Isip usa ka pamilya aron balaan mugahing gyud ta og oras ug panahon para sa Ginoo. A family will stay forever if the family will pray together. Amen. Ang usa ka pamilya magpabilin sa kahangturan kung sila sa pag-ampo magdungan og magkauban. Kay ang pamilya ra ba karon magiya-iya na? Tinuod dili. Iya-iya og simba. Iya-iya og ampo. Iya-iya og kaon. Tungod kini kay ang pamilya wala nay kahadlok sa Ginoo. Uy. Tinuod di. Tinuod. Ay yun maglimod. Ang pamilya ni Maria, Jesus o ni Jose, diya sa Ebanghelyo ni San Lucas, naanda nila nga muadto sa templo aron pagsimba o pagdayeg sa Ginoo. Kay nasayod man sila nga kung walay Ginoo sa ilang kinabuhi, dili gyud sila mabuhi. Kanindot ana nga kinaiya sa usa ka balaan nga pamilya. Pero subo hunahunahon nga ang pamilya sa atong panahon dili siguro tanan apan naay uban nga okay ra gyud kun walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Basta lang sa adlang Domingo makapanginabuhi aron mabuhi. Timan anato ang giingon ni San Agustin sa Hippo. He who has God in life has everything. He who has everything but without God in his life has nothing. Siya nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi, anaan niya ang tanan bisag wa say kabtangan. Apan kon anaan niya ang tanan pero walay Dios sa iyang dughan, sa iyang kinabuhi, sama ra nga siya nawad-an sa tanan. Mooyon mo di. Wa mo lagi tingog. Mga igsoon, particularly mga ginikanan, your important role in life is to teach and lead your children closer to the Lord. You are the first teacher and the first catechist to your children. Kamo ang una nga mudasig kanila nga magpaduol sa Ginoo. Dili kay kamo ang maguna sa pagbuhat og dili maayo. Niya maguna-una og dili simba sa adlang Domingo. Kay nga naman tuwa sa tindahan, tuan nagbantay sa babuyan, tuan nagbantay sa mga apo, kay way mo bantay. Abi ninyo, ang inyong pagpaila kanila sa Ginoo maoy nindot ug bililhon kaayo nga ikabilin ninyo. Matod pa, don't just teach your children how to count. Rather, teach your children what really counts. Ayaw lang tudluoy ang imong mga anak unsaon pag-ihap. Tudluoy hinuon sila kung unsa gyud ang tinuod ug mahinungdanon sa tanan. Kanang naay kahadlok sa Ginoo. Kay musugutang sa dili, daghang mga tao, ilabi na mga batan-on karon, wa nagi kahadlok sa Ginoo, wa na gani maayong pamatasan sa mga ginikanan. No, tubag-tubaggon lang ang ginikanan. No? Murabag mao may maguwang. No? Kasab-an pa ang inahan, amahan, naniguwang na lang ka, gahi gyapon kag-o. Tinuod di, naingna na mo ana. Di ba? Mo na mga igsuon, palihog, ayaw lagtudloi ang inyong mga anak og pag-ihap og kwarta. No? Tudloi sila unsay pinaka-importante sa tibuok nga kinabuhi. No? Naapo na ba yung mga ginikanan karon? Masuko kon ang ilang anak sa simbahan nagyampungad. Hasta ilang mga asawa kung mag-serve sa simbahan, tuan lang sa simbahan, masuko ang bana, tuan lang ka permi sa simbahan. Nganong tuan man ka dito permi? Ibong kaspare.
Dad-an mo mga sinina dito. Adto dito puyo. No? Tinuod di. Ako daghang kay kong nasugatan ana. Nga padri saon man padri nga akong kalipay ang pagserbisyo ra gus Ginoo. No? Adlong Domingo, katikista, mangulikta. Ora akong kalipay padri. Pero kasab-an ko sa akong bana. Sab-an ko sa akong mga anak. Di ko nila padtuon sa simbahan. No? Hinaut unta mga igsuon nga ni karon dinhi dili unta ta inana ha. Earlier years of your children's life must already be oriented to the church and to God. Amen. Ikaduha ug katapusan. Aron mahimong balaan ang usa ka pamilya kinahanglan nga matag miyembro kahibaw gyud mo pasaylo sa usag-usa. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagpahinomdom kanato aron maghari kuno ang Ginoo diya sa kasing-kasing sa matag usa. Kinahanglan nga adunay pagsinabtanay ug paghigog maay. Hinumdumi nga ang pamilya wala naglangkob og mga perpekto nga tawo. Apan naglangkob kini og mga tawo nga andam ug sa walay hunong ug kakapoy mohigugma ug mopasaylo. Bahalag di perpekto. Basta dili lang gyud mo surrender. Wa man gi perpekto nga pamilya. Bisan gani ang ilahang pamilya ni Maria, Jesus ug Jose di man sa perpekto. Dagham sa silang mga pagsulay gani atong nadungog karon sa ebanghelyo. Wa gyud sila mahimutang sige lang sila balhin-balhin. Nagmalinawon sila. Wala pod. Sa ato pa, even the family of Jesus, Mary, and Joseph is not exempted from difficulties, from trials. Niya nganong mag-expect mangta kita nga mga tao. Nganong man ni Padre, nga naamang ko'y problema, nga tuam tagid akong naong sa simbahan, sige kong ampos Ginoo, pero naagya po ko'y problema, naagya po'y pagsulay. No? Wala mga igsuon ato ng hinumduman. Aron nga kita bitaw magpabilin nga malinawon no kinahanglan gyud na agyud ang pagtinudluay, paghimangnuay, pagsinabtanay, paghigugmaay. Dili unta nato itugot nga ang mga material nga mga butang, ang kwarta o ang yuta mao'y babag sa atong pag-angkon o kinabuhing balaanon og malinawon. Musugot ra batag sa dili mauna ni ang trending karon. Miyembros pamilya nagbangi. Wala magtingugay tungo sa kwarta o sa yuta. To the point of filing cases against each other. Subo pamalandungon, usara baya untay dugo nga gingikanan, usara po'y ginikanan. Pero ang away hangtod kamatayan. Di gyud nako pasaylo pa der. Hantog mamatay ko. No? Kaluoy, pamilya ta, kadugo ta. Pero sige tag-away, sige tag-bungulanay. Kumplito tuod ang pamilya, mag-reunion pagani, magdungan pa og pagpangaon. Pero wala po'y tingogay, kay nga naman, nakafocus man sa cellphone. Uy. May kinsa man ninyo din hibi magdungan pagpangaon. O, di ba? Iya-iya na ta. Magdungan tuon pero wa say pangmustahay. Kay tuwa dito nagtutok ang duha ka mata o duha ka dulunggan sa cellphone. Mga igsuon, iyan po nato nga ang atong pamilya di man gyud perpekto. Bisan pamilya namong mga pari, no? Mga madre, tanan, kitang tanan. Dili perpekto atong pamilya. But our family will become perfect. If not perfect, good if we remain faithful to the Lord. No? Pabilin ta sa pagka matinud-anon, pagka maunungon sa Ginoo, nya katuno nato ang pamilya ni Jesus, Maria o Jose. Viva Sagrada Familia!